سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ 4 دن کی خدائی کرنے والوں کو چاہیں تو باہر پھینک سکتے ہیں، کچھ کہوں تو توہین عدالت لگ جائے گی، ایگزیکٹو کیسز بھی مجھے بھگتنے پڑتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سالانہ ڈنر کی تقریب سجائی۔ عشائیے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں مراد علی شاہ نے بگلا کو ہیلتھ انشورنس دینے کا اعلان کیا، ساتھ ہی مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وہ کچھ کہیں تو کہا جاتا ہے کہ توہین عدالت لگ جائے گی، ایگزیکٹو کو کمزور کر دیا گیا ہے، ان کے کیسز بھی انہیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وکلا برادری کو پارکنگ کے مسائل جلد حل کرانے کی بھی نوید سنائی۔ تقریب کے اختتام پر معزز مہمانوں کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ صدر سے کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں جیتنے والے آزاد امیدوار چودھری ناصر علی خان نے MQM پاکستان کے مرکزی آفس کے بہادر آباد میں عامر خان سے ملاقات کی اور پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکزی آفس بہادر آباد میں کراچی کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 2 صدر سے آزاد امیدوار چودھری ناصر علی خان نے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں چودھری ناصر علی خان نے MQM پاکستان کی سیاسی خدمات کو سراہتے ہوئے MQM پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم نے ملک میں صحت کے نظام میں بہتری لانے پر زور دیا۔ کہتے ہیں کہ جعلی ادویات بنانے والوں اور عطائی ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ پاکستان ہیلتھ کیئر سمٹ مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں طبی ماہرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم مہمان خصوصی تھے۔ ڈاکٹر عاصم نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں بہترین ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن مواقع نہ ملنے کی وجہ سے وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ مسائل حل کیے جائیں، نہیں تو نقصان ہوگا۔ Medicine is something which was always required by mankind and has been there in some form or the other till since man came on earth. They used some kind of medicines with different names, with different elements, with different things. They researched, they used, and then they came finally to what we call as medicine. ڈاکٹر عاصم حسین نے جعلی ادویات بنانے والوں اور عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی پر بھی زور دیا۔ As far as the pharmacy is concerned in Pakistan, that is also in its stage of growth. And as Mr. Iqbal mentioned, there is a metric pass, there is an interpass. We unfortunately only produce pharmacists. سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ادویات بڑی تعداد میں بن رہی ہیں، لیکن میڈیکل سٹور پر ادویات فراہم کرنے والے تعلیم یافتہ نہیں۔ پاکستان کا سسٹم خراب ہے، ادویات فارمیسسٹ کی نگرانی میں دی جانی چاہیے۔ شہر قائد میں مہنگائی نے شہریوں کا جینا اور بھی مشکل بنا دیا۔ حکومت اور ضلع انتظامیہ کے ناقص منصوبہ بندی نے تیل، گھی اور آٹے اور غذائی اجناس سمیت اشیاء ضروریہ شہریوں کی قوت خرید سے باہر کر دیے۔ کراچی میں مہنگائی کا جال، عوام بے حال۔ گھی اور تیل کی قیمتوں نے عوام کا نکال دیا تیل۔ شہر میں کھلا کھانے کا تیل فی لیٹر ایک ماہ کے دوران 40 روپے مہنگا ہو کر 370 روپے تک، جبکہ برانڈڈ کمپنیوں کا فی لیٹر تیل 430 اور گھی 420 روپے تک پہنچ گیا۔ پہلے تو کہتے تھے کہ غریب دال اور روٹی کھائیں گے گوشت کے حساب سے، ابھی وہ دال اور روٹی بھی مہنگی ہو گئی ہے، تو غریب بندہ گوشت کیسے کھائے گا؟ آٹا بھی مہنگا ہے، چینی بھی مہنگی ہے، سبزی بھی مہنگی ہے، تنخواہیں نہیں اتنی۔ غذائی اجناس میں کابلی چنا، ماش اور مسور کی دالوں سمیت بیشتر دالیں سستی نہ ہو سکیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 2.5 نمبر آٹا 70 روپے فی کلو سے نیچے نہ آ سکا، تو وہیں فائن آٹا تاحال 80 روپے فی کلو پر ہی براجمان ہے۔ چھوٹی چکی کا آٹا 80 روپے فی کلو سے لے کر 84 روپے فی کلو سے کم نہ ہو سکا۔ اب 700 روپے دیہڑی پڑتی ہے، 680 روپے کا 10 کلو کا آٹا ہے، اور ماشاءاللہ 8-9 افراد جس گھر میں کھانے والے ہوں گے وہ کیا پورا کریں گے؟ دالیں تو کھانے کا کام ہی نہیں ہے، سبزی وہ بھی جو ترقی مرقی ہوئی گلی سڑی ہوئی ہے وہ اٹھا کے لاؤ اور کھاؤ، دالیں بھی بس سے باہر ہو چکی ہیں۔ مہنگائی کے ستائی شہری کہتے ہیں حکومت مہنگائی پر قابو نہیں پا سکتی تو ان کی آمدنی میں اضافے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ بچوں کے حقوق سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن منایا گیا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں غربت کے باعث آج بھی کروڑوں بچے تعلیم کے بجائے محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ بچے من کے سچے، ماں باپ کے دلوں کی دھڑکن، آنکھوں کا تارا اور دل کا چین ہوتے ہیں۔ اس دن کے منانے کا مقصد بچوں کی تعلیم، صحت، سیر و تفریح، ذہنی اور جسمانی تربیت کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے۔ 2 سال سے کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ سیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ہم گھر پہ باپ ہمارا کام کرتا ہے ٹیلر کا، اس لیے ہمارا یہ دل چاہ رہا تھا اس کام کرنے کا، ہم نے کرا یہ کام۔ اسکول مما نے بولا تھا اسکول میں لگ جاؤ،
हमारा दिल नहीं लगा, हमने काम सीखने का बोला तो हम काम सीख चुके हैं। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के करोड़ों बच्चे बढ़ती महंगाई और गुर्बत के बायस इन तमाम सरगर्मियों से महरूम होते हैं और मेहनत मुशक्कत की जिंदगी गुजारने लगते हैं। शेर खान भी उन्हीं में से एक है। मैं अपने घर का लाड रहा हूँ, एक ही लाड रहा हूँ, 7 बहनें और एक ही भाई हूँ, उनके लिए कमाना चाहता हूँ। मैं अपनी बहनों को कमाऊँगा, खिलाऊँगा, शादियाँ वादियाँ करवाऊँगा उनकी। मैं अपनी मम्मा के हाथ में पैसे रखता हूँ तो वो खुश होती हैं, बोलती है माशाल्लाह से मेरा बेटा 300 रुपये लाया है, ऐसे लाते रहे इंशाल्लाह। शेर खान यूँ तो बच्चा है मगर उसकी वाहिद सोच उसकी फैमिली है। बहनों की ख्वाहिशात को पूरा करना उसे अच्छा लगता है और जब माँ के हाथ पर रकम रखता है तो माँ खुशी से निहाल हो जाती है। यूँ तो पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर एक्ट मौजूद है और चाइल्ड लेबर के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के दावे भी किए जाते हैं, मगर गुर्बत की चक्की में पिसते लोग अपने नन्हे फूलों से मेहनत मजदूरी करवाने पर मजबूर हैं। वाइस चांसलर ग्रीनविच यूनिवर्सिटी सीमा मुगल ने बच्चों के आलमी दिन के मौके पर सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को एक ऐसा शहरी बनाना है जो अपने मुल्क के साथ प्यार करें और अपने अपने घरों को तरक्की दें, अपने मुल्क को तरक्की दें। तो इस चिल्ड्रन डे पे हमारा काम ये है, हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है सिवाय हमारे बच्चों के, और बच्चों के साथ तालीम करना तो बहुत आसान है, तरबियत एक बहुत अहम जुज़ है। और वो तरबियत सिर्फ घर से नहीं, इदारों से नहीं, दोस्तों से नहीं, सब एक मिलकर काम कर सकते हैं। और तरबियत का एक ही जुज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हमदर्दी और दूसरों के जज्बों को समझना। अगर हम इसको इनकलकेट करेंगे अपने बच्चों में तो हम एक बहुत खुशगवार मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। इंटरमीडिएट 12वीं साइंस प्री मेडिकल के सालाना इम्तहानात भराए साल 2021 के पहले मरहले के नताइज का ऐलान कर दिया गया। 20,637 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ने 12वीं साइंस प्री मेडिकल के सालाना इम्तहानात भराए 2021 के पहले मरहले के नताइज का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक साइंस प्री मेडिकल के इम्तहानात में 22,219 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की। 21,950 उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक हुए, जबकि 20,637 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। सिंध हुकूमत ने महकमा सेहत, फिशरीज़ और लाइव स्टॉक में खाली 412 आसामियों पर नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। नई भर्तियों के तहत महकमा सेहत में 28 और मवेशी माहिरगिरी में 384 वेटरनरी अफसर्स भर्ती किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने सूबे में आटे की किल्लत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला कहते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाने से कबल वफाक में बैठे बड़े चूहों को मारें, छोटे चूहे अपनी मौत आप मर जाएंगे। आटे की किल्लत से मुतालिक चहमगोइयों पर सिंध सरकार जवाब देने के लिए मैदान में आ गई। आटे की किल्लत से मुतालिक दावे मुस्तरद कर दिए। वजीर खुराक सिंध मुकेश कुमार चावला ने सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गंदम की सप्लाई शुरू हो गई है। काश्तकारों को सब्सिडी की मद में 12 अरब रुपए दिए। फ्लोर मिल्स और चक्की मालकान को माहाना 2,40,000 टन गंदम जारी की जाती है। बोला गया कि गवर्नमेंट का आटा अवेलेबल नहीं है। फाइन आटा उन लोगों ने खरीदा 72 रुपए के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से। वो वीडियोस भी हैं और उस स्टोर्स के बिल भी हैं जो मैं शेयर करूंगा। महंगाई अपने शहरों में ये कंट्रोल कर नहीं सक रहे, सारा ब्लेम आ रहा है, कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट। मुकेश कुमार चावला का कहना था कि हम 12 लाख मीट्रिक टन गंदम लेते हैं तो 16 लाख टन चोरी कहां से हुई। वफाक में बैठे बड़े चूहे जो खरबों रुपए खा गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजीर तालीम सईद गनी का कहना था कि कीमतों पर कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएं, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो कैसे कीमतें कंट्रोल करेंगे। हर वो चीज़ जिससे आप अपना चूल्हा जला सकते हैं वो महंगी होती जा रही है। अब इन हालात में अगर आप ये तस्वुर करें कि जी आप सूबे को ये कहें कि जी नहीं कीमत है वो करो जो सरकार ने तय की नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं है। देखिए, जो डिमांड एंड सप्लाई का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सीधा सा है, और जब आपके मुल्क में ज़रूरियात बढ़ती हैं तो ये रियासत की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों को, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीज़ल हो, उनकी
जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक लोगों को फराहम करे। जब वो नहीं होगी तो महंगाई बढ़ती है। फ्लोर मिल एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ चौधरी ने सिंध में गंदम फराहमी में रुकावटों की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि वो 55 रुपए किलो आटा दे रहे हैं। मुल्क में कहीं भी आटे की किल्लत नहीं। दरामदी गंदम 7,000 रुपए फी मन पड़ती है। सनतकारों ने शरह सूद में 1.5% इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि शरह सूद में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया जो सनती फरोग में रुकावट बनेगा। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 1.5% इजाफे पर बिजनेस कम्युनिटी का शदीद रद्द-ए-अमल आ गया। कराची के ताजरों ने शरह सूद में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन जुबैर मोतीवाला के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में शरह सूद में 1.5% इजाफा बहुत ज्यादा और जिल्लत में किया गया, जिसके बाइस सनत, स्टॉक मार्केट और सरमायाकारी सब पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इसको बतदरीज बढ़ाते 0.5% एदलाप, इसके बाद 0.5%, तो मेरे ख्याल से वो अब्जॉर्ब भी हो जाता और इतनी एपिटाइट नहीं है। इससे जो असरात आएंगे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आएंगे। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बड़ा असर आएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत असर आएगा, आपकी प्रोडक्शन लाइंस के ऊपर आएगा और महंगाई मैं समझता हूँ कि बढ़ेगी, कम होने का कोई चांस नहीं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मोहम्मद इदरीस ने कहा है कि हुकूमत इजनास की सप्लाई बढ़ाकर ही महंगाई की बढ़ती रफ्तार को कम कर सकती है। हम जो भी काम कर रहे होते हैं बैंक से बोरोइंग करके काम कर रहे होते हैं, चाहे वो इंपोर्ट कर रहे हो या लोकल काम कर रहे हो, तो जब हमारी कॉस्ट ही बढ़ जाएगी तो फिर महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा। तो जो ये फार्मूला इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो दूसरे ममालिक में है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए तो लोग सेविंग्स में चले जाएंगे, यहाँ तो लोगों का गुजर बसर महंगा हो रहा है, उसी में पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये लोग सेविंग की तरफ कहाँ जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी ने साफ साफ कहा है कि शरह सूद में इजाफे से मईशत को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। स्टेट बैंक तिजारत और सनत के बेहतर मफाद में शरह सूद में इजाफा फौरी वापस ले।